Salam alaikum. Nous captons pour un patient, Omar, qui est en train de devenir fou. C'est un patient, c'est le travail qu'on fait tous les jours, tout le temps. On va voir si ça va nous mener quelque part, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم وبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم je veux que vous soyez musulman. Pourquoi? Alors, mon patron va vous expliquer. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Qu'est-ce qu'on fait là? Vous êtes venu pour vous convertir à l'islam? Non, on n'est pas venu pour nous avoir ramené. Oui, on vous a ramené. D'accord, d'accord, je comprends. Qu'est-ce que vous faites avec ce monsieur? On nous a envoyés. Avec la sorcellerie? Oui. D'accord, on vous a payé ou on vous a fait du mal? On nous a payés. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. Ça vous intéresse? Je sais pas, on s'est pas réfléchi.
Ah, vous ne savez pas réfléchir? Ah, on a enlevé vos cerveaux? Je ne sais pas. D'accord. Fitrat Allah illati. On n'est pas comme les autres. On dit que vous n'êtes pas comme les autres. Oui, Mais avant, vous étiez normaux. on ne sait pas. D'accord. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Et maintenant? Non? فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق 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 الله. Ça change ou ça change pas? Je ne vois pas ce que tu veux changer. Je veux que vous soyez sains, que vous puissiez réfléchir normalement. C'est que tu peux faire ça, toi. Mais c'est le Créateur qui va le faire. Ya Allah, nous te demandons de les guérir. Ya Allah, nous te demandons de les guérir. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. 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 Oui, comment ça va maintenant? Expliquez-nous, expliquez-nous. Ils nous ont rendus comme ça. Les sorciers... On n'est pas les seuls. D'accord. Donc tous les autres qui sont malades, les sorciers vous ont rendu comme ça? Oui. C'est pour vous envoyer rendre les gens fous? Oui, et bêtes et incompréhensibles. D'accord. Allez, tous ceux que les sorciers ont handicapés comme vous, on va les chercher, Inch'Allah, pour les guérir. Oui, mais nous, on doit faire quoi? Bon, est-ce que vous avez du sang? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم وبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. Avec le patient, il reste encore des djinns? Oui. D'accord. Bon, on va finir le patient, puis on cherchera ceux que tous les sorciers ont handicapés. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كافروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Alors, qu'est-ce qu'il a donc le patient? 9 fois la sorcellerie. Combien de gens ont fait ça? 3 personnes. Et sur les 9 sorcelleries, combien de fois on a fait pour la folie? 5. 5 fois pour la folie et le reste c'est pour des autres problèmes. C'est familial. C'est dans la famille. On continue à lui en faire? Non. Ok. Ils ont ce qu'ils voulaient. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. D'accord. Here you are. You can go. Ok, on va continuer à chercher tous les djinns que les sorciers handicapés rendent rendus comme fous pour rendre les gens fous. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. C'est bon, vous êtes guéri? On ne savait même pas qu'on était malade. Oui, vous avez perdu la tête, vous avez perdu la mémoire, vous ne saviez même plus qui vous étiez, qu'est-ce qui vous est arrivé et que vous étiez malade. Et maintenant, vous voyez qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui. Alors, on va commencer par le sang. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما رأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok? Alors, les sorciers pour vous handicaper comme ça, ils ont utilisé des djinns? Non, des paroles, des rituels.
Donc les sorciers humains font directement ça sur vous? Oui. D'accord. Les djinns sorciers les aident. Les djinns sorciers les aident? Oui. Voilà. Donc tous les djinns sorciers qui les ont aidés à faire ça, on va les chercher. Mais vous avez peur parce qu'ils sont forts. Ils sont un peu monstrueux. N'est-ce pas? Donc nous allons vous donner des armes. Et ça va vous faire grand plaisir de les attraper. Inch'Allah. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن طبقا مريم لا تركبن طبقا عن طبق مريم Je vais partir d'ici. Je vais partir d'ici. bloque là, Je vais partir d'ici. juste bloque là. Pourquoi me bloquer? Je vais bloquer dans ce corps de merde. Oui, bonjour. Donc, Il n'y a pas de bonjour. oui, je comprends. Il n'y a pas de bonjour. Oui, tu Je casse. Oui, je comprends. Je vais partir. Je vais partir. Oui, je comprends. Tu comprends rien du tout. Oui, mais tu es énervé parce qu'on t'a ramené de force. Et peut-être même que tu étais en train de travailler Ça ne te regarde pas. Oui, c'est vraiment très ennuyant de se retrouver prisonnier comme ça. Et Tiens. tu es quelqu'un de très respecté, que les gens adorent et te font des sacrifices. Non, les gens ne me respectent pas. Ils ont peur. C'est la différence. D'accord, c'est encore plus. Tu es craint et vénéré, n'est-ce pas? Et franchement, c'est humiliant de se retrouver dans une situation comme ça. Je t'emmerde. Oui. Je vois ce qui est dans ton cœur. Ah, oui, c'est quoi, dis-moi? C'est pourri ce que tu penses envers nous. Ouais. Ah, c'est pour ce que je pense envers vous. Ouais, envers moi surtout. Surtout envers toi. Je te moque. Je me moque de toi. Oui. Bon, à vrai dire, c'est un peu ma nature de parler comme ça. Mais pour te dire la vérité, j'ai grand espoir que tu vas devenir un grand musulman. Et un grand musulman. Oui, je sais que tu es avec Shaitan. Mais est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu peux me permettre de te dire quelque chose? Je t'emmerde. Oui, d'accord, ça j'ai compris. Et il y a les toilettes juste à côté, j'y vais chaque fois que j'ai besoin. Je te les laisse, j'en ai pas besoin. D'accord. Bon, donc, je vais te dire un petit truc. D'accord? T'as rien à dire. Non, mais c'est mon patron qui va te parler. Et c'est qui ton patron? Celui qui m'a foutu là-dedans? Ouais, c'est exactement ça. C'est lui-même qui t'a ramené parce que moi, comme tu vois, je n'ai pas ce pouvoir. Eh ben, j'arrête de moi lui dire. Voilà. Donc. Ça, c'est correct. D'accord. Donc, vous allez vous entendre entre vous et voilà. Et moi, je ne serai plus dans la partie. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Donne-moi une petite chaise. وما كنت متخذ المضلين عضدا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى
Ah bon? Oui. Mais est-ce que tu as vu ce que je t'ai montré? Ah, tu n'as rien vu? Je ne vois rien du tout. Ah, tu n'as pas de cœur alors? J'entends que du blablabla. Ah, j'ai compris. Merci de m'avoir précisé pour pas que je perde encore du temps dans mes blabla. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Ça va, tu entends mieux? Je ne vois rien. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Tu as vu? Et elle va me tuer parce que je ne vois pas. D'accord, non, moi je veux pas te tuer. Ya Allah, montre-lui la vérité. J'ai compris. Ya Allah, montre-lui la vérité. 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 D'accord. Alors regarde, celui qui t'a amené ici, c'est ton créateur. Ok. Bon, donc c'est fini comme ça. Il y a d'autres qui sont là? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم. Il faut quelque chose de plus court. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok, est-ce qu'il y a d'autres djinns qui handicapent, d'autres djinns sorciers qui handicapent les djinns? C'est bon, tout le monde est venu? وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الله النور وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et voilà, donc c'était le captage pour un fou. Et puis vous avez vu les djinns sorciers qui rendent les djinns fous pour les envoyer chez les gens pour que les gens deviennent fous. Et bien il était très très fâché et on a dû le tuer. C'était pas possible de le convertir. Qu'Allah nous aide. Salam alaikum.